बुधवार की देर रात भीषण अग्निकांड में 3 दुकानें जलकर राख हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। ये घटना सिलीगुड़ी के स्टेशन फीडर रोड पर घटी। बताया गया है कि देर रात एक के बाद एक कर 3 दुकानों में आग लग गई। 3 दुकानों में से 2 बिरयानी की दुकानें थी और एक फर्नीचर की दुकान थी। आग लगने का एहसास होते ही आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के खालपाड़ा चौकी की पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और तुरंत आग बुझाने में जुट गए। हालांकि तब तक तीनों दुकानें जलकर राख हो गई। शुरुआती अनुमान लगाया गया है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी। वहीं दमकल कर्मियों ने अनुमान लगाया कि आग बिरयानी की दुकान से ही लगी होगी। घटना की जानकारी मिलते ही गुरुवार की सुबह स्थानीय पार्षद सिक्ता देव बासु रॉय ने घटनास्थल का जायजा किया। उन्होंने पूरे मामले पर गौर किया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। রাত্রি ঠিক এই 2:30 নাগাদ আগুন লেগেছিল। 3টে দোকান পুরোপুরি পুড়ে গেছে। এর মধ্যে একটা ফার্নিচারের দোকান ছিল, একটা বিরিয়ানির দোকান ছিল, আর বিরিয়ানিরই সব খাবার তৈরি হতো তার একটা দোকান ছিল। 3টে দোকানই এখন সাথে সাথেই ফোন করা হয়েছে ফায়ার ব্রিগেডকে। ফায়ার ব্রিগেড, পুলিশ প্রশাসন সবাই এসেছিল, কিন্তু দোকান 3টে একদম পুরোই পুড়ে গেছে। কয়টার সময় লেগেছে? এই 2:20 3টে। কিসের দোকান? একটা ফার্নিচারের দোকান ছিল, মন্ডল ফার্নিচার, আর একটা বিরিয়ানির দোকান ছিল। সেই বিরিয়ানির দোকান থেকেই আগুনটা লেগেছে, এটাই আমরা আমাদের মনে হচ্ছে। আর বিরিয়ানির দোকানের যে খাবারটা তৈরি হতো, বিরিয়ানিটা তৈরি হতো, সেই আর একটা দোকান ছিল। 3টে দোকান। আর যতদূর সম্ভব মনে হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকে লেগেছে। আমাদের যতদূর সম্ভব সেটাই মনে হচ্ছে, শর্ট সার্কিট হয়েছে। আর দুটো সিলিন্ডারও ব্লাস্ট হয়েছে। দুঃখজনক ঘটনা, 3টে দোকান এভাবে পুড়ে গেল। তবে খুব খারাপ লাগছে। ফার্নিচারের দোকানটাও পুড়ে গেছে। বিরিয়ানির দোকানটা এখন শর্ট সার্কিট কিভাবে হলো কিছুই তো অত রাতে, যেহেতু একদম এই রাস্তা নিঝুম ছিল, কেউ ছিল না, অত রাতে ঘটনাটা হওয়াতে মানে কিছুই বুঝতে পারছি না কিভাবে হলো। সবাই ঘুমিয়েই ছিল মোটামুটি। রাস্তায় যতটুকু লোক ছিল, যারা ছিল আশেপাশে, তারাই ফায়ার ব্রিগেড ডেকেছে, পরে আমাকে জানিয়েছে, আমি এসেছিলাম। For queries, call +91 9733 99970.